Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, guru badan kaula sareng guru ajunan, secara khusus ajunan Sumulja Raden Kyai Haji Isbat Abdul Qadir, sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'dimi. Terjugan tak kalib ajunan Sumulja Raden Kyai Haji Badruddin Mudaththir, jugan badan kaula ta'dimi. Terjugan ajunan Sumulja Kyai Haji Zainal Abidin dari Pondok Pesantren Hujjatul Islam Ain Jalep Ketapang, juga badan kaula ngaku ngaki. Terjugan tak kalib ajunan Sumulja Kiai Salamin, ajunan Sumulja Kiai Abdul Hanan, ajunan Sumulja Kiai Abdul Kiram, Kiai Sayyidul Kiram. Terjugan ajunan Sumulja Kiai Haji Nur Hafi. Benda saja para kiai, para guru, para asatid, guru-guru ngaji. Nyuwun sapa tak bisa nyebut satu persatu karena badan kaula taun ing asmaipun. Tapi tidak saja tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki. Para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa Pengiriman hadir di tengah-tengah kita. Jika itu Bapak Bakri, terjugan hadir kades sepuh Pengiriman, jika itu Bapak Jabar, ben saja perabot-perabot desa. Sahibul dakwah wa sahibul manzil, jika itu Bapak Nabadin sareng Bapak Salamet. Sekak dima kesempatan mangken abadaki acara saya buarih dari almarhum Bapak Martali. Semoga sareng Allah sedaja pamausan, gencerna pengajian, gencerna sedekah ibadah Pak Ahdak sedaja bangesepona dari tuan rumah semangken secara khusus, secara umum dak sedaja bangesepo kaula panjenengan. Ben hadirin hadirat saya mulyaki Allah. Alhamdulillah kaula panjenengan sareng Allah takdir melemangken ngaji. Karena orang ngaji nikah mun benih keng hidayah dari Allah nikah tak bisa. Macam di Gusti Kanjeng Nabi seanyama Abu Lahab. Abu Lahab nikah sekancaan ben Abu Jengkel. Ni aku lek bade sekenal ke Abu Jengkel. Nikah tak Islam. Nikah macam di Kanjeng Nabi. Cek saking karo panakan kan pendenan macam di. Dadi mun reng pengereman bisa ngaji. Nikah keng nunjukake sampeyan oleh hidayah epele bi Allah ibu dadi orang selamat. Manter alung polong sareng para guru kiai elang keur benih karo itunya bisaus tapi sampai ke ajunan Allah. Salawat dan salam bukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seabot takaula ajunan dari alam peteng ngebudu iki baka alam terak-terang ilmu sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara saya dan setak saya, antara sihak dan sebatil. Para bapak, para ibu saya mulyaki Allah. Asy-Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Bas menyatakan, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila dar. Orang pengirman sampian nikah sateja bi Allah pedih nikah aslina ipalanggeng. Sampian bi Allah lahiraki dari tada ke bedah nikah bi Allah ipalanggeng. Wa innama tunqaluna min darin ila dar. Angin pastena keng kuda ben sampean ni kebi Allah epa pindah dari situng tempat ke tempat selain. Tetapi manusia ni ketika mati benih pah tada urusan. Manusia nikah ketika seteh nikah keng apindah tempat seanya maka alam barzakh. Makanya ibu dini ke ayat kullu nafsin da'iqah. Da'iqah nikah maknanya nyepcep. Apa-apa mi maknanya nyepcep? Mati ni kata abid sekejap kuda ben sampean. Allah ni keatetnya kia manusia ni mati dukale odik dukale. Pah ngen kangen Allah debu senikah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma
thumma ilaihi turja'un. Manusia sampeyan ni ke pertama kali bi Allah pedih dari tada ke bedah, dari mateh kau di dalam tabung embuk 4 bulan kula ben sampeyan ni ke mateh 4 bulan Etiopinya bekula ben sampeyan pah odi sampai mungkin ku laku sete boleh depa ka alam barzakh odi boleh pah kenreken kamalanceng odi ben mati anu kula ben sampeyan kamalanceng buk kamalanceng odi ben mati anu nah lancengan odi enggak mate nasiadaan kula ben sampeyan ning 4 bulan teh odi ilm tabu 5 bulan ilm tabu tok lancengan odi kula ben sampeyan odi mangken kula ku sete kula ben sampeyan sete na kula ben sampeyan pandiin mari pandiin puntu mari puntu pajangaki depak gelem kopur ya lam barzakh kula ben sampeyan ni kecapun ulama roh ni ka beli ke jasad bersa pendapat sagak ditok tetimun polong mate na kula ben sampeyan cuma sekitar 4 bulan 4 jam oding sampai bila kula ben sampeyan cek tak mati kia keng cuma cepon Syekh Abdul Aziz gak ditok tankilun atau tungkoluna min darin ila dar manusia ni kekeng apindah dari tempat situ ke tempat selain lah Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pah ada bu senikah innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah kengain orang pengiriman kuburan nikah aslina awal tempat dari pansapanapan tempat akhirat makanya kula ben sampean mun bertahlil pasti tutup senikah Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran ya Allah kuburna bangsa kaulah patetiaki kebun dari pansapanapan kebun swarga jak patetiaki dari curang-curang neraka Allah Subhanahu wa taala apa-apa mik segak dintoh beda hadis seetoles sering Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis segak dintoh faman salima minhu pasair asaos orang pangirreman sesalamat ilm kuburan fama ba'dahu aisar mun orang ilm kubur ni kala salamat mun orang ilm kubur la tak eseksa marina kuburan ni kecung gempangan kelaben bahasa seloros orang nikah mun ilm kubur tak eseksa berarti nikah tanda bekal masuk aswarga tapi faman lam yanju minhu keng mun orang ilm kubur nikah eseksa sareng Allah fama ba'dahu aisar fama ba'dahu asab maka sama dengan ilm kubur cung nyiksaan mun orang ilm kubur la eseksa maka nikah tanda orang nikah bekal masuk neraka pertanyaannya makin seniket katina pamun pah beunga sepo kuda ben sampian sebuda ilm kubur makin kah eseksa berarti dari hadis nikah secara zahirah ring sepo kula ben sampian bekal masuk neraka paham le untung ngak tetih umat Nabi Muhammad para bapak para ibu ternyata orang mun ilmu kubur selamat bekal masuk surga mun ilmu kubur eseksa bekal masuk neraka untung umat Nabi Muhammad nikah orang sebuda ilmu kubur nikah umpaman eseksa bisa iyo babi seodi beteti selamat sehingga sudah ada takdir masuk neraka mungkin iyo beteti masuk surga paham iki jelas mangkana mun beng sekolah lembek kena debu saya ngacung beng sepon cek kalau painak mun malam Jumat terbain mun beda tamu itu diberi aing pala aing seleko eman maka sening pa keluar sening je kopi seleko je kopi temun sening je teh aing kote error bain apa-apa orang beda ilmu kubur ni kan tuaki kebedaan salah starina pongki beda ilmu kubur toreh tolongin pasai makde sekolah tusana kanjeng Nabi saat debu senikah ummati ummatun marhumah tang umatnya termasuk umat seekani sari Allah Subhanahu wa taala tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal bada orang pangirreman masuk ke dalam kubur tusana banyak sampai pada ben gunung tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng ketika keluar dari dalam kubur tusana pah tadak sekali kala ben apa bidu'ail ahya markana pak selamat markana bapak selamat Pak Nadali nguncang para kiai nguncang para guru Pak Nabadin sareng bapak selamat pas erbai doa aki seseteh umpama ngibetu sah tusana ipagemet kalaben acara haul makin amin umpama tandi tusah
derajat ya junan Allah subhanahu wa ta'ala bekal iyaka sajan epa muljah sajan epa sai tempat tah nika faidana haul mangkana kula ben sampean benih keng tak rajib yayan mangkana teh ropat-rop sigenteng nguncang sound system ki beda korsen panjenengan epring konsumsi marabu kiai benih tak rajib yayan benih tak lesok keng perkara raja saya benga sepo sampun tinggal dunia ni kate dan te andiri seodi ontong na orang sedah mun andi nak foto ngerteh edu aaki sehingga umpama masih beda ilmu kufur keberadaan nyiksah kalaban haul lek eta selamat amin Allahumma le mangkene ke kula ben sampean pertanyaan apa beengki kula ben sampean budian ketika saya tebi nak foto itu aki nek kudu ker-ker karena kula ben sampean ini ketau diitok bakal saya mangkana nak foto ini kula ben sampean tabungan sepaling ya ke buku sunnah mun sampean andi nak foto saya tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid sampean seda nak foto ngaji mun karing tua tak usah khusus kenjeran ni ka akhili tibi polan nak foto seuni ngaji lambe king e pangaji bi kula ben panjenengan mun ka orang nengkin khusus mun karing sepo ni punten Pak nak foto aku jeung akhili kenjeran karing sepo nak foto ngaji akhili keng cuman mangken ni kebi-lebi zaman akhir mangken ni karing ngaji bak semua melarat mungkin bangki tahun sangat-sangat kan mungkin kenging sekitar 20 tahun orang ini kan ngaji kapi tua ngaji ngudah ngaji teti tahun 2 bulan mbak nikah kapi nikah orang mun lah maurib nikah tadi beda luar Roma ada orang ngegelajar mun maurib ongke kalangker apa-apa reng sepo ongke kalangker ke ada makanya saya pun ulama mun reng sepo ni ketero andi anak saya maka reng sepo ni kecek banyak nyuruh saya bagus dong bener benih tapi pas saya ia dengan nak foto ini kelebih menti mun reng sepo terus andi anak ahli maca Al-Quran reng sepo cek banyak nyuruh ngaji Quran ke anak tapi reng sepo apa banyak ngaji ya dengan anak mun lambat minta ngaji teh cek dengan reng sepo ni ngaji kapi mungkin kula ben sampean mik ngaji cek dengan reng sepo terus kadang tak ngaji cek dengan mari maurib saya nyemak mbuk pah nukui bawang merah berkulit putih roh mungkin apa ki pas suruh ngaji kan ngaji cong kaki tak ngaji ya Pak abang kok ring tua cong jabah deh kaki dia ngaji ya anak ngajar tua amin dapat tua tak usah ngaji makin kan seni ketor kadang orang ini kan nyorot tapi tak ngelakok ini kagak anak lo bisa makanya cepon ulama Pak anak ini kepada benikan nih akuan nikah sebetulnya kedua ibu beda sedua ibu lemak beda satu ibu makin tadi dengan kangen anak Pak akuan ini kami bisa jual 3 ibu teh cek dengan dicompok gula ben sampean sabak 500 ada ring beli nih kami 2.000 baju gula ben sampean mau bagi kapi apa sih melarang nikah situng sih melarang nikah beden nih gede mau tak percaya cek nih kesema baju beden buka selain ke plastik jual ben plastik ke mun baju 500 gula abri na 100.000 ke sampean keng cek muti kapi atau kok pah baju banyak oh tengah gula nih ini keselarang benih dari esen beden pah balik makin bi sampean buka buang aing pah ganti aing dapur pah angka aki ka gula mari beri aing dapur pada ada di gula kun yenom teh kor bede nikah paham iki anak nikah eseh teng seponi ke bede mangkana Allah ada bunisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum rajih bini nikah sabe orang mun menam mentero bagus ya benih dari bikis etamen beda na sahabat aku tuh bagus lebih reng sepo bini kutu saya mun reng sepo bini nikah saya anak nikah pasti saya ongguan nikah ongguan makanya sampean teku bagian beda orang saya teku reng sepo bini bi sampean kayak nikah benih untuk ajiling tetang kiki kabak tibi dik sampean pah ngucap patutan meler jambu kurang ngajar benih ajeling jubang tentang kenikah kula ben sampean koreksi tibi tang anak munir soro miampo tak gelem ya miampo masake miampo alaben coba teku lagi ring sepo bini terutama ring sepo laki nikah faktor saat dia kiring sepo bini tak saya karena laki ini kepemimpin mangken nikah mun aing nikah edalem terus saya beda pesaya anak mun terus bagus epak benbuk kudu bagus kada bengkalan itu dijan nikah berdering sepo laki berdering sepo bini pada tak saya si bini tak saya si laki yang sepon tak saya andi anak pamun dupah anak saya anak makilah saya mundeng sepon tak saya tetang geni tak percaya ke anak nih anak bagus menduk nih kalau hidayah apa benembung kebetulan tak saya yang beramal si etre mengalami sepon apa anak saya bini tatang ke beda mak makan si bini tatang ke pahala rangkapi kakek masih mak makan angan jong engki
Kaki keng tak tahu ring tuan aja kaki mama sama desa. Punten putrana saya, cong ring tuan aja cong. Keng ejang ring pengereman lambe jo. Kelentang jibuan merongki, pan ring tuan ngelantang magi budung tengki. Padahal anang saya ni kata, keng mun ring sepo tak saya, tatang kini tak percaya ke anang cek saya. Itu urgent deh. Pah belik makin ring sepo nasi saya anang si tak saya. Itu urgent deh kak. Bangkalan bapak kiai. Mbuung nyai anang melengsar entar kata tangke kacana tatangke pentong bosa bagian mentamna ni tempak kapi bukan gedang ya rabes tatangke ku beda bengal gigir bah ngajak senika beda apa ya putrane kiai hararah paling beda musibah situngan nyampi toro-toro cek di kuli helap benih helap masyarakat teh keng pelanting sepona saya anak bagi tak saya ki erbe ku sesareng masyarakat sampian muntro saya nak foto nak tore ring sepo ni kemulai pesai mun ring sepo saya nak foto ni kebekal saya sekak dimah saya nak foto ni kakak saya nak bekal abel di ring sepo ketika ring sepo nikah masuk ke dalam ko makin ni kalahin tradisi mun lambuk po sepo ni kakak cikapi ku bisa sampean po sepo apa liasin kapi teh mudet-mudet dan makin abu cala bola mimpin yasin batak neku depak gentengan mari yasin Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard bah tak neku lopot subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un cang saya budih lebur cong minta ya sini lekas mari mun lambe ngaci kapiring ko sepong kina bangki keng karo lambe ni kering madura mun ngaci orang angang deh Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di Bengkalan saya Madura, orang anganga. Mun saya sorba aja, talin pas anganga gelu. Wajah kalu lilaki kan tatai. Lopot ki ya dia. Keng cek cokot, cuma gede. Cek ada ikhlas ring lambe. Jadi dibujuk lambe itu. Jadi bujuk. Makanya Bengkalan ini kepada kuburan, sekuburan Pak Pelo belu pujuk kapi. Gula mikir, lambe ini ke orang kirang-rang, mun Pak Pelo belu pujuk berarti setisah titi pujuk kapi seteh titi pujuk percis bandeng pangereman mate titi jerongkong mate titi bade make Bengkalan make turjan bade nggih mangke ni mulai lain tradisi lambe aman kula ben sampean tedain main nanti mungkin apa ki sering kula ngebala nika mak lepai mut saya ngak petan kula ben sampean mun sampean tak siap kontrol saya ngajak melaki HP ke nikah Makilah potran tak aja dan beda ilmu kamar mentepan nikah nih. Aduh, sambian. Nah, ki. Makilah potran beda ilmu mentepan nikah bah anang bah ngupload status. Nah, saya kuring kungan nangka. Binih glowing lakena talkah. Sama-sama glowing makin. Pak ngetren na glowing. Mun lambe HP ni HP kuda lebur tahun 2004 dah ada HP keluar lebur kapan ini skon Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da pan ini skon lah aku not padahal sandi lo teman bujangan sopu Badeng apa nih sekolah boleh bah amonotan Maulidu Ahmad Tohal Hadi Sayyidum mid Nurir Rahman Athnar Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Quran bah mangken tek kuning potran sambian ngerti dah HP lain bah miskol ate arasa cantong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong lagu apa di saya kawan mun sampian tak bisa mantau 24 jam cek ngubeng ki HP katini kemungkin kojak kuntil pun nah melaki HP senit ninit roh mungkin tero ain main lebih enceman HP na sampian saus cek melaki tibi nikah makin lapis tepes bisa ngirim kotang deh haram mun tak untung makin sen ampun noro kula bedampoy kirim iki apa pantakai okko ding ongguan mangkana kula ben sampean mangken tak mun lambe aman tedain main nanti TV lambe tak ada sandi keropak gelebun lambe TV hitam putih lekah mun trober nak nakin beli kaca biru kapan kacan pasang makin lagi kina biru kapi
Petek dia setengah jam gambar pah kerok ke tengah aki tak kuat. Aja lekuk pan dikuat boleh rebon aki tebu aki. Mun rebon tak tebu haram tak yo diitipin. Mungkin apa ki? In mainan lambat tak ada. Nah apa in mainan? Tak kira daun gedang mun nek bini. Unda-unda buang papanah ekor sap pahi beri abu beri aing. Bede genteng lah aja kero jagan. Sampai lemah bual jualan pesena daun ribang pala kuning leme ibu mun biru saya ibu. Laki budak-budak masjid polong pada laki. Apa saya kemain abu. Abu dia tompok pan sekot nang gunungan pahi kemejo konco. Kengkus bagus lambat tu. Mungkin apa ki? Asompa, tak ada dengan sompa lambat tu. Ada kuliki kene tak usah dengan sompa. Hakim malam keluar jom. Punten ongguan haram punten. Cak ngucak haram nak cuba. Uwis pada benih kaki. Mun mangken penyakit. Kaki ngelak besi. Punten ongguan billah hinten. Ongguan tapor gelap rebaik. Lambat ni kan. Mun beda aden deh. Ambu ada dengan kanten. Karena lambat ni kan ibu lereng sepo. Saya ngak cong. Mun beda dengan aden cak akan dena. Eka waris su'ul khotimah. Mangken bukti aki. Mun lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab cong. Allahu Akbar, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahla. Orang mun ajawab ngajian nak. Ibri saya buka fokusan esa porah, saya buka cubaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahla. Ibri saya buka fokusan esa porah, saya buka cuba. Mungkin pah ada. Dah ada senyapit nek bini. Allahu Akbar. Alola asar kita ngarek lek. Pada kaje mun nyampit keng buntok lain. Mungkin apa ki? Madrasah pendidikan lambat ben mangken pita. Mun lambat ni ke orang ke kiai ni kata takut. Syekhuna Khalil ni ketuman numpak dokar jeren napote. Langsung ditanya aki dari Kak Dim macam dan pote dari NTB Bima kiai langsung ngaloncak saya kena Khalil apa kiai kula lambe andi kiai kula ngubu ceran pote dari Bima kiai kula takut ceran saya beda yada ni kakak toronan na ceran na guru kula ini mun saya kena Khalil teh nggih terus Ki Abdul Majid tafata ketiban apa ketika naseing atana diajami colte di santri selain pahe pentong dia bunyi Abdul Majid ampun tera tikal nasele kakan apa kiai ajam ni ke ajam kiai tak sedih ke lambat ni kemun kau ring akuru makilah ka ajam akuru mun mangken kau ring akuru putra ni kiai harami penangis sedete cek kiri alaban ni kakek kurang ngajar putra ni kiai penangis abu bagi putra ni kiai mangke menerai ku mun mangken ni kala ilmu ni kemangken sebaro ka amelarat kilamba ni kauring ilmu ni kasakoni keng tetilan jalan barokah manfaat tengatin luar biasa kula tak bahasa bagian kayak sesepo cak mana kula saus kula ketika asakola kapan bedah guru masuk tak bengal toju ekor langsung mancung isti'adat kiamat rabbi fajal mujtamana wa yatu khusnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami ni kata bengal abeli ke ketujuan mun tak tege kiai lengki tambah pakun kiai pakun lengki kiai nulis ada tulisan tak padeng tak bengal pahatnya dikendengan teh ka ada teh entar ka ada papan polempol bagi kenapa bacaan agak ditu sekemajong tas oh baca berbaba ngecep dia ngapes buta aja bertabeh buta sebaban kiai tak aja bertah ngapes sumim ceperma tak aja bertahu mata mulai pangki tulis nanti ke paha beli pole ke ketujuan bas tulis kula mangken ngajar kiai teh madrasah teh lebur mun tulisan kula tak padeng kanak-kanak beni bah ada pahi ki bener nyander tat cai tekan ngandeng tat kaya dengan tat pada di pun pojok nyampit ta ustaz dia cai tak cai raja nih cuman cek dah zaman mangken lah karo orang ini kejen kebudi tak kira sajian saya nggih keng kula ben sampean sebagai ring sepo pakun kutu usaha mak le nak foto kula ben sampean pakun bagus karena nak foto ketika bagus kula ben sampean bekal ngoleh kebagusan ketika ampun tinggal dunia mantar nak foto kula ben sampean bagus kebi amin Allahumma
Amin Allahumma. Sering kula ngabala mun acara ikhtibar sering. Mun lambat ni kaki asa sekolah masuk ke madrasah mun kiai tak rabu guru kita mulang ni kata aking ceken. Dadi kiai tak ibu coba aki. Mun mungkin kiai ada jala pola pah abid di atal-talan murid terus pah kiai rasane. Kiai tahu ning kenapa? Mangkana ilmu ni kesajian melarat si masuk anak foto. Lambat ni kena do men kelas tu abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil isani. Kelas 2 fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadil faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu manha fihi aw tamcappi ta'ibri sakek gigi. Kelas 4 kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Reng ibadat ada ilmuna kare banyak kare lesode kunana. Kelas 6 Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Ni kalamba mungkin nado man ngak digagiyah keng mun giai tak lem rabu pah lagu ni yo lagu demo warubatun fil khairi khairun wa amal birrin ya zainu fal yuqas malam yuqal. Raden Kyai Haji Isbat Abdul Qadir tak betah dari dalam menyampit kia. Tak kempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape. Mun sape pecot langsung norok bunte, mun santre pecot ring tua nangi beare. Kasabar deh. Ceman sajen aube. Keng kula ben sampian pakun kutu usaha nak potoh cek sampai aube pakun kutu usaha nak le nak foto kula ben sampian dadi nak foto saya Allahumma. Ontong ongku se adi potra bisa pengetahuan agama. Ben malam Jumat ben malam Selasa kakuburan Yasinna ibaca la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satajana bekal mule ka Allah abadi pole tuang udah tada epele ibadana kebaile oleh la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Le manengkana manusia nikah ketika kau leben panjenengan abadi ke akhirat. Mungkin seandi anak nikah cepon Allah belum tentu bisa nolongi mun pada set. Al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang seetunya pada patang lebur, pada patang neser, anak benreng sepo, laki ben bini. Keng mun iajunan Allah budian kapi ni ke asapesa. Patang nuntut masuk neraka na Allah illal muttaqin, kecuali orang-orang sepada takut ke Allah. Kotabah ketika kiitunya pada patang nolongin takut de Allah subhanahu. Kelaban cara apa? Kelaban cara anak potonik apa bagus. Alhamdulillah Bapak Martali bin Nursimat andi nak potoh senak foto na mangken ngarte ring sepo sebeda ialam kopur setek dentean kenceren setek dentean sodako mangken ekere mi kenceren pamausen ekere mi kenceren sodako maka
Bapak Martali sebelum kubur ni kemangkin termasuk orang yang sekenging rahmat ben nikmat Allah kelaban sebab pekenceran seekrim maki mulai dari Yasin sampai kencerna pengajian sampai kenceran sedekah saya pada ngaki dak panjenengan kapi kencerna depa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selanjutnya manter beniyah karo Bapak Martali bisaos tapi beungeus sepo kaula ben panjenengan seampun beda yalam berzakh kalaben sateja pamausan kelek pada akili dak sateja beungeus sepo kaula panjenengan. Amin Allahumma. Bencukan beniyah karo Bapak Martali ben beungeus sepo kaula panjenengan ketika bingkengan abadi ka Allah nak foto manter belas teh nak foto manter nak foto manter atua akinah sehingga kaula ben panjenengan setek dentean siang ngareh ben bakto ilmu kompur ekere mikenceran akatia mangken. Amin Allahumma. Mun pikir bisa harus mangken kejak biaya saya patade keng cuman beni kelakuan rogi justru kelakuan untung apa sebab reng sepo mangken ni kasih ampun salamatin kak dintoh sapora tulisan sareng Allah. Amin Allahumma. Bapak selamat sareng situ nggak boleh Bapak Nabadin nikah itu les nak foto saya ngabekti ka orang sepo deting ngabekti ka orang sepo ni kebeni karo ketika kau di bisaus ketika orang sepo ampun tinggal dunya ternyata dari dunya mangken itu aki kanjeng Nabi adabu innar rajulah la yamutu walida wa huwa akin bihima fayaqallaha lahu min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bada nak foto nikah karing sepo ki oding lambak tak meseneng korang ngajar masake keng ketika saya tebi nak foto nikah itu akik ya holen maka nak foto selangka saya kurang ngajar saya masake karing sepo kor orang sepo nikah itu aki nak foto nikah tak tulis anak sedera kesareng Allah itu tulis nak foto saya ngabek teh sepenting itu aki. Allahumma. Kenjak balik nih kan oh tadi kor tua aki makin langka itu tulis ngabek teh iya oh ya munda iya mayu pong bapak ki bode teng penting aki kedua kapan mati ku udah ku pah tua aki pun ten hadis nika bertujuan mun kau leben sampean terlanjur lambek masake kau ring sepo ternyata mangken ku leben sampean ring sepo la tinggal umur katina pacaran nebus cara nak leben cara adu aki tetih ku leben sampean adu aki pada ben ngabek teh ketika ku leben sampean ki odi. Allahumma. Ni kesuaran tak pernah tadi ada kimun kula akebi wah maunya na tadi berarti keng esona peke ni jadi dengan yang kuyet tok saya atas tege perper saya bebe tege kelopai tak teman yang kuy nah apa saya bebe mi agenda keng manter ke Allah pada tetilan jalan keselamatan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Innama khuliqtum lil abad orang Pangeraman dan sekitarnya sampian etetiaki bi Allah nikah palangkeung sampai ke akhirat wa innama tungqaluna min darin ila dar angin pastena kula ben sampian pindah sareng Allah dari situng tempat ke tempat selain lambak pertama kula ben panjenengan bada ialam rahim maring sepo bini bada ialam tabu ni ke kula ben sampian cepun ulama si keluar tako mangkana baji keluar ni nangis ni ke alasna banyak anak pamik nangis bada saat buaki saking bunganak bada saat buaki saking derita ko jadi baji ni kecepon saya keluar dari dalam tabu ni tak gelem polan lenah copek takok nyengku copek kapi dapat keluar ternyata ben dapat keluar legaan bani dalam mungkin apa ki sani kecukan manusia masuk ke alam barzakh manusia ni kata kok ngatela kuburan copek padahal si copek ke sekuburan alam barzakh ni kelegenah pada berperbandingan nah legenah tabung embuk ben alam dunia jadi tabung embuk nikah lega ke baji keluar cung legaan pole perbandingna alam barzakh ben alam dunia pada ben perbandingna alam dunia ben alam tabung embuk paham saking dari legan alam barzakh ni ke bani akhirat orang ni kan makin ada saya masuk ke akhirat beda alam barzakh ni ke alam deng antara nah alam dunia ben alam akhirat leunang alam barzakh ni kasih ada buaki sareng Gusti Kanjeng Nabi mun orang ialam berzesai maka kemudian di akhirat bekal sai mun orang ialam berseksa kemudian bekal masuk neraka leunang alam berzakh ni kekuleban sampean sebagai umat Nabi Muhammad searpu ring sepo takut ring sepo seksa mun ring sepo seksa cepon Kanjeng Nabi bekal celaka masuk neraka keng mun ring sepo ialam berzakh ni ka isapora maka kemudian bekal masuk surga Allah katina pacarana inu onaki areng sareng da Allah subhanahu wa ta'ala irbai ekere bikenceran mak lering sepo sebeda ialam berzakh di paring nikmat mun di alam berzakh paring nikmat insyaallah bingkengan akhirat bekal masuk neraka. Amin Allahumma.
Dari alam barzakh pindah lagi ke alam yang namanya akhirat. Ketika manusia nikah masuk ke akhirat, le manusia nikah pahitem bengkapi amal cuba beng amal bagus etem. Sampai kanjeng Nabi ada bu, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'atin. Setiap pak tepang soko ya mahsyar ni kata ada seacin cekan, tak ada saya bisa akuli sampai manusia ni kaitannya aki dari 4 perkara. Mana pan sempak? Saya nomor situng an umrihi fi ma afna. Kulaban sampean akhirat bakal itanya aki dari umur. Kulaban sampean dari kini sampai tua alaku panapaan bisaos. Kulaban sampean menormal pak. Dalam sehari semalam sejam menikah anyabah sekitar 3.400 kali. Nika mun normal lagi, mun itu pani mengih lain gitu mendanika. Keng mun normal kulaban sampean anyabah nika tak terlalu santai, tak terlalu laun. Nika bitungan nyabah sekitar pak ibu 300. Kalih 24 jam sekitar belung polo 6.400 kali. Setiap nyabe masuk ben keluar nikah bakal ditanya aki pakak kemah nyabe sampean deng pangirreman bi Allah sampean nikah paringin nyabe kuli ben sampean nyabe ini kan gratis teh tak usah majer tak usah apa kulih hanya betibi mun pah nyabe ini kan angkin kompa bentanang kapan tedung mati ada sing ngompa aki pak keng kuli ben sampean kan nikmat nyabe nikah kuli ben sampean tak sadar mangkana patut akhirat nikah setiap orang masuk surga nikah aslinya kalaban rahmat ben fadul Allah. Orang seibadah matur ke pangeran gula ibadahnya ke abid ni masuk surga kelaban rahmat. Tempeng kelaban nikmat tinggal saus. Ibadah gula ben sampean ni kata apa? Cak gula ben sampean apa jeng ning 5 menit. Kali 5 kali. Ning segemi menit. Sementara berapa menit gula ben sampean berempat tahun. Bisa mireng, bisa ada sampai sepo. Napa-napa le nyabuh. Lain seedalem beda jantung, beda ginjal gula ben sampean tahun ning. Bi Allah paringi senyama pada eureun. Kula ben sampean setahu ketika lapar ben mau keluar prosesnya napa dalam tahun ni makin lang minum es kapan keluar pakun anga beda remah tahun ni makin saya minum fanta biru fanta merah pan minum kopi celeng pan ipa keluar pak kuning di tahun ni proses kula ben sampean nikah nikmat yang kula ben sampean terkadang nikmat si luar si kita masuk kula ben sampean lupa ke dalam mikir sepeda motor si kita meleh sabar si kita ke andi Roma si kita bangun bonare mikir nikmat si kita ke oleh nikmat si beda badan pahe kelopai bisa akedep mungkin apa ki kula ben sampean mun tak kenging nikmat dari Allah make pese banyak mun tak bisa asarin palang mungkin ni kalau beda penyakit nyaman penyakit ni tak bisa asarin kula tak oning napa nyaman penyakit dengar lagi ke bayaki beda orang ni makin tak bisa asarin penyakit mangkana mun sampean asarin doa syukur ke pangeran alhamdulillah kula karena membental ngide pangeran beda makin bahkan salah satunya ada salah satu muballigh kiai di Pamekasan ni kebi Allah tempo nah paringi ujian mangkin ni ke penyakit tak bisa asarin mun asarin nangkin ngangkui obat tidur ni kesekejap giding boleh makin sudah ada pakun tak bisa asarin tapi kula ben sampean sikit paringi nikmat ni ka kayak kula bi sampean kan terkadang ada bu tak ikhlasah baru ikhlas sejak berdeles ini ketika tu penimur komor ya Allah dah ke bagaimana tetapi lambak beda bibir dah ada kita pagi keng menda tu penimur komor selaja nak kita rongkang kan kok sampai pakai kenyot lebat ngah tengah tojuk ke kursi jeblus itu penitun butun dua pantojo pakai raka kan tetapi lambak beda bengkong ibu di keng mun sehat tak pagi makan jangan kanjeng Nabi as-sihhatu tajul la ya'rifuhu illa al-marda sehat ni ke mahkota keng tak kira beda orang tahu kecuali sakit. Dan nikmat-nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau leben sampean pinggangan pekan epreksaan itu persitung, tak ada sokoh sebisa akuli ya ramahsar. Sakelan dari cetak. Sementara aku leben sampean beda senyelem ben pelona. Keng pakun tak bisa akin cekan. Bahkan saking dari nyiksana beda ngocak. Ya Allah, tinggal kor tak usah hisap langsung ke neraka boy. Tak usah. Kula keng tak kuat ya ramahsar. Ngaran neraka yang punya menan ben arah mahsar. Mun kita tahu nak harus nikah, mungkin apa mungkin. Nomor 2 etanya aki an ilmihi fima amila bih dari ilmu. Pakak kemma ilmu seoning, kula ben sampean oning coba becek haram tak haram oning. Ngarek sekejap bah lekas online. Tanya aki bik sebini, bik lekas kak. Dikepok ben kak tuan lek reba kapan ibu keluar pahe dalam ase semangkah, ase lanas, ase pau.
Oleh di maka tekepok ben kak Tuhan kok. Can malaikat billahi ngecok lagi lagi. Mungkin menitunya tak tahu. Berapa pergi ketakutan le tak yare, ibu ang ketakutnya yare, tak ada secak ngocak. Keng mun ajaran Allah ni kebekali tanya acitung situng. Senomor teluk dan senomor 4 ni ke masalah harta. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu, dari di kaki usaha ben pada embi kaki tunya. Khusus tunya ni ke pertanyaan ada dua teh. Selain tanya aki situng, tunya dua saya tanya aki dari kamma tunyana. Senomor 2 pan oleh pah epaka kamma. Nangkan tunya ni termasuk paling berat bikinan aki sampai junan Allah. Alhamdulillah bi tuan rumah mangken tunya na banyak i infak kaki sodako aki. Nika insyaallah bekal teti tunya sema selamat benne karo ek andi etunya sampai ke akhirat teti lencelen saya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. La ketika kau le panjenengan bingkengan gencerna arah mahsyar nikah banyak nengkak dinto kula ben sampian bekal masuk surga. Keng mun ketika hisab bitongan amal kau le ben sampian nikah sakoni kenceran bagus jadi amal coba banyak maka kula ben sampian bekal masuk neraka na Gusti. Le tujuh nahaul kula ben sampian adua aki pong amal kita ibitong ihisab pong kenceran kita itembang imizan maka bang sepo sebeda ialam kubur mangken ekirim kenceran mak le kencerna banyak mak le tu sana tada sesuai dengan kanjeng Nabi ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal masuk ke kuburan tu sana banyak tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng kapan keluar dari kuburan masuk kah yaumal hisab otabeneng padang mahsyar etembang tu saseiki beset dalam bak sebanyak tada pahakeun kenceran. Aina li hada ya Rabb dari ka'dim manikah bidu'ail ahya kala bantuan si odi menemangken kula ben sampian si apolong maca pamausan kenceran si ekere maki nikah teti tambana kenceran ka almarhumin almarhumat amin Allahumma. Ben manter ben nikah tuan rumah ben sepo bisaos kau leben pancenengan manter bina apa tu bingkengan umpama kula ben sampian sete kenceran sakoni tu sebenarnya manter dari alam dunya pada iya kholen pada itu aki pada ini onaki ke Allah sehingga kula ben sampian alam barzakh ingin kenikmatan mulai alam barzakh ingin kenikmatan akhirat insyaallah masuk surga Allah sehingga meskipun sete ia betul sebanyak kula ben sampian mun bina foto ke belasin insyaallah ya mahsyar yaumal hisab ibitong kencerna pakun lebih banyak sehingga kula ben sampian selamat masuk surga Allah amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah sekak di tokeran sebisa sampai yaki nyon seporah tak bisa melanceng pole suara burung nak kalau tak ada ben pole tak terlalu malam besar sampian akliya yang ngerti hula makilah ngaji menabit kendu cang saya babu abu iya saya atas nyaman menterbi Allah selalu sukuni teti ilmu semanfaat bisa ingat-ingatin ben mu ke putra sampian setajib Allah teti nak foto solihin solihat sehingga aku lebih sampai ketika saya nak foto berdesa doa akin amin. Manter panjenengan di Allah pada orang setengah hajat manter panjenengan ki pada azharo ke Mekah Madinah manter panjenengan sareng Allah pada orang sekenging ridho na ipon Allah ben manter setelah hadir nikah sayyidina husnul khotimah tuan rumah semakin biaya banyak saya keluar lesok acara ketika dintoh manter setiap saya keluar makin nikah ikan sareng Allah kalau berselebih banyak itu jaban akhirat amin. Ben manter sareng Allah subhanahu wa ta'ala almarhumin almarhumat si ekholen pasalamat tah dari alam kubur sampai ke akhirat amin Allahumma amin ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kesalahan ben kelopotan umber dari kebuduan ben keintengan beten kaulanya on sapora setelah betes epon mana bener asli fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.